y rechazado. And the physical world is rejected and hated. Pero Cristo Jesús But Christ Jesus, no tuvo que morir en espíritu, they didn't have to die in spirit. tuvo que morir en carne He had to die in flesh y derramar sangre. and pour out blood. Porque en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos, Because in the world that we find ourselves wrapped in that we dwell with, es un mundo físico. is a physical world Que existe un mundo espiritual, that but also there existence of a spiritual world, los cuales están en interacción which are in interaction y funcionan unidos. and they work together. Usted no piensa en su espíritu, You don't think about your spirit, pero usted tiene un espíritu. but you have a spirit. Y cuando nosotros separamos estas cosas And when we separate these y things nos hacemos muy espirituales, and we make ourselves very spiritual, pero estamos en la but tierra, we're on earth, fallamos el blanco. we fail the blank, The target. the target. We miss the target. Cuando nosotros nos ponemos a estar trabajando When we put ourselves to start working para alcanzar las cosas to espirituales reach the spiritual things y abandonamos las cosas and físicas, we abandon the physical things, usted abandonó todo. you abandon everything. Imagínense que Cristo Imagine that Christ solamente hubiera buscado la glorificación would have only looked for glorification sin antes haber crucificado el cuerpo without crucifying the body y sin antes haber resucitado. and without being resurrected. Por esa razón, For that reason, nosotros como cristianos we as Christians, tenemos que tener un balance. we have to have a balance. Tenemos que entender We have to understand que Dios nos demanda that God demands a que seamos sabios en nuestra manera de vivir. that we be wise in the way we Y live. toda la palabra And every word no es solamente para cuando usted llegue al cielo, is not just for when you get to heaven, cuando todo sea espíritu, when everything's spirit, sino usted tiene que entender but you have to understand que cuando lleguemos al that cielo, when you get to heaven, la promesa de the Dios promise of God es que tengamos un cuerpo glorificado. is that we have a body that is glorified, Lo que en otras palabras quiere decir, which in other words wants to say usted va a tener cuerpo todavía. you're still going to have a body. Lo que el Señor nos está indicando What the Lord is indicating es que Dios no desecha nada de lo que ha creado. is that God doesn't reject anything that He's created. Él lo trabaja todo. He works it all. Espíritu, Spirit, alma a soul, y cuerpo. and body. Y es la necesidad nuestra And it's our need que aprendamos las cosas prácticas de la vida. that we learn practical things of the A Bible. veces caemos Sometimes we fall, no porque no oramos. not because we pray. A veces caemos Sometimes we fall, no porque no leemos la Biblia, not because we don't read the Bible, sino porque no sabemos, aunque oramos, escuchar la voz de Dios. but because Because even though we pray, we don't know how to hear the voice of God. O a veces, aunque leemos la Biblia, or sometimes when we read the Bible, even though we read the Bible, no escuchamos ni entendemos lo que Dios nos está diciendo. we don't hear or understand what God is saying. Y poner en práctica And put in practice lo que Dios nos dice what God is saying se llama is called obediencia. obedience. Y Dios demanda de su iglesia And God demands from His church obediencia. obedience. Diga a la persona que está a su lado. Say to the person who's next to you, Dios demanda obediencia. God demands obedience. Si usted es muy espiritual, If you're very spiritual, pero usted no obedece a Dios, but you don't obey God, de nada le sirve. it's not worth anything. Si usted es muy de obediencia, If you're very obedient, pero usted no oye a Dios, but you don't hear God, usted está obedeciendo a alguien, pero no es a Dios. you're obeying someone, but it's not God. Hay que estar alineado You have to be aligned con el Espíritu with the Santo, Holy Spirit, con la palabra de Dios. with the Word of God. Usted tiene que saber You have to know lo que el Señor te dice what the Lord is telling you. para hacer no su voluntad, So not to do your own will, sino para hacer la voluntad de but Dios. to do the will of God. Ese es el principio. That's the principle. Ese es el problema nuestro. That's our problem. Nos gusta hacer lo que queremos, We like to do what we want. nos gusta pensar en las cosas que son agradables, We like to think in the things that are pleasing, pero no nos gusta hacer lo que el Señor demanda. but we don't like to do what the Lord is Porque demanding. hay un precio que Because there's a pagar. price to pay. Porque es difícil. Because it's hard. Y hay que decirlo. And we have to say it. Cargar la cruz no es To fácil. carry the cross isn't easy. Pero el Señor nos llama a cargar la cruz de Él. But the Lord calls us to carry His cross. Porque como ella la cargó, Because just as He carried it, just because He carried the cross already, para nosotros es ligera. for us it's light. Porque Él dice que su carga es ligera. Because He says that His burden is light. Entonces, esta serie que he estado enseñando So the series I've been teaching es precisamente tocando puntos prácticos de la vida. is precisely is hitting practical points of life. Porque si usted no sabe poner en práctica estas cosas, Because if you don't know how to put in practice these things, usted va a caer, you're going to fall, cometer errores. making mistakes. Y déjeme And decirle, let me tell you, son cosas they're sencillas simple things que decimos, ah, sí, eso ya lo sabemos. that we say, oh yeah, I already
already know about that. Es sentido común. The common sense. Pero déjeme decirle, But let me tell you, el mundo hoy más que the nunca world now more than ever necesita sentido común. needs common Las sense. cosas que uno dice tiene sentido The things that we say that make sense son exactamente lo que se hace opuesto. are exactly the things that make our opposite. There's being done opposite. Cuando nosotros entendemos esta verdad, When we understand this truth, buscamos la Biblia we look in the Bible para saber cómo to actuar, know how to act, cómo comportarnos. how to behave ourselves. Entonces, hoy quiero hablarles de la madurez en Cristo, So today I want to talk about maturity in Christ, pero le he llamado eligiendo bien nuestras amistades y medios de influencia. but I've titled it Choosing Our Friends and Influences Wisely. Porque si nosotros no sabemos hacer eso, Because if we don't know how to do that, tenemos un problema muy grave. then we have a serious problem. Y vamos a leer en el libro de And Proverbios, we're going to read in Proverbs capítulo 22, chapter 22, versículo 24 al 25. verse 24 to 25. Y mira lo que dice la Biblia. And look what the Bible says. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas, digan conmigo, aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. It says, don't befriend angry people or associate with hot-tempered people, or you will learn, and you can say with me, learn, to be like them and endanger your soul. Amén. Esta palabra es poderosa. This word is powerful Porque en el presente actualmente vivimos constantemente bombardeados por los medios sociales y por diversas influencias, y es esencial que aprendamos qué es lo que nosotros dejamos que llegue a nuestras vidas. because in the present we live constantly bombarded by social media and by various influences, and it's essential that we learn to wisely discern. It's essential that we know what we allow to come into our life. Si nosotros no sabemos filtrar las cosas que llegan a nuestras vidas If we don't know how to filter the things that come into our life, y permitimos que cualquier cosa entre, and we let any kind of thing come in, nosotros vamos a ser influenciados y transformados por eso que está entrando. we're going to be influenced and transformed by those things that are coming in. En la porción que acabamos de leer, In the portion that we just read, literalmente da un mandamiento it literally gives a commandment donde dice no te entremetas con el iracundo, where it says don't befriend angry people. y cuando dice de entremeter And when it says befriend, no es que te metas en problemas, it's not that you get into problems, sino que te hagas amigo, un aliado con alguien. but that you become friends or allied with someone. Y cuando dice que ni te acompañes con el hombre de enojos, And when it says or associate with hot-tempered people, te está indicando claramente it's indicating que clearly te vas a convertir en la misma persona, that you're going to become the same kind of que person. vas a ser una persona afectada por esa relación. You're going to be a person affected by that Y relationship. a veces nosotros minimizamos eso And sometimes we minimize that. y tenemos amigos, We have friends, personas a las cuales compartimos people diariamente that we share with daily, y pensamos, and we think, oh, pero es que yo puedo andar con esa gente todo el tiempo. oh, is that I can go with those people all the time. Yo tengo tantos años conociendo a esta I persona have so many years knowing this y person, nunca me ha cambiado a mí and they never changed me, y no me va a cambiar. and they're not going to change me. Yo quiero que entiendas I want you to understand que cada vez que he tratado con that alguien every time I've dealt with someone que se ha desviado de la verdad, that has strayed away from the truth, que se ha caído en pecado has fallen into sin, y que ha estado oyendo cosas y pensando cosas erradas, and has been listening and thinking about wrong things, es porque alguna amistad, it's because some friendship, algún medio de influencia some medium of influence ha entrado a su corazón has come into their heart y ha empezado a sembrar la semilla errada. and has started to plant the wrong seed. Lo que usted está permitiendo que llegue a su corazón What you're allowing to go into your heart va a transformar tu vida is going to transform your life, y va a transformar tu manera de pensar. and it's going to transform your way of thinking. Tiene el poder de hacerlo It has the power to do porque tú le estás abriendo la puerta de tu corazón. because you're opening the doors to your heart. Por eso Dios nos dice That's why God tells us que por encima de todas las cosas that above all things, guarda tu corazón. guard your heart. Tu corazón Your heart no es para que todo el mundo tenga acceso. is not for everyone to have access. Tu corazón Your heart no es para que tú lo abras y seas víctima de alguien, is not for you to open it and then be a victim of someone, sino para que lo cuides but for you to take care of it y entiendas and understand que el corazón es el trono de Dios en tu vida. that your heart is the throne of God in your life. Es el lugar donde Dios toma decisiones It's the place where God takes para decisions to cambiarte.
change you, para to moldearte. mold you. Y Dios solamente tiene que ser lo primero. And God only needs to be the first thing. Todo aquello que entra entre la relación de Dios y lo que está en tu corazón, Everything that enters into relationship with God and what comes into your heart and between your heart, es un ídolo. is an idol. Y es algo que Dios no acepta. And it's something that God doesn't allow. Y es algo que te puede And destruir. it's something that can destroy you. Cuando en una relación When in a relationship, una persona pone a alguien primero que a Dios, someone puts the person before God, está first before God, trayendo maldición a su vida, they're bringing evil to their life curse to their life, porque está apartando a Dios, because they're separating God is rejecting God, y está trayendo cosas que no le pertenecen a Dios, and they're bringing things that don't belong from God. y esa semilla And that seed va a producir fruto. is going to produce fruit. Y déjeme decirle, Let me tell you, usted compra grama, césped, you buy grass, y grama cara, costosa, and expensive grass, y usted la siembra en su casa, and you plant it at home, y la tiene que regar todos los días, and you have to water it every y day. tiene que You cuidarla, have to take care of it, porque si apenas le pega la luz del sol, because if the sun barely hits it, se muere, se seca. it's going to dry out, it's going to die. Pero el monte, But the weed, eso nace sin que usted le dé nada. that thing grows without giving it anything. Eso usted simplemente se descuida You just don't take care of it, y inmediatamente le crece y le toma control de todo lo que tiene usted en su jardín. and it immediately grows and takes over all of your garden. Así es su corazón. That's how your heart is. Cuando usted no cuida lo que Dios le ha dado, When you don't take care of what God has given you, inmediatamente se seca, immediately it dries up, porque Dios demanda una relación diaria, because God demands a daily relationship, una relación constante. a constant, something that's consistent. Pero cuando usted deja y descuida su corazón, But when you stop taking care of your heart, entonces el monte, then the weeds, las cosas que el diablo the siembra, things that the devil plants, todo aquello que usted ha plantado que no es de Dios, all those things that you've planted that isn't from God, va a crecer is going to grow, y va a tomar control de todo. and it's going to take control of everything. Por eso lo primero que vamos a aprender That's why the first thing we're going to learn es la importancia del discernimiento en la elección de amistades. is the importance of discernment in choosing friends. Si usted no aprende la importancia del discernimiento en la elección de amistades, If you don't learn the importance of discernment in choosing friends, usted va a cometer errores. you're going to make mistakes. Lo primero que tenemos que entender es que si existen malas amistades, But the first thing we have to understand is that there does exist bad friendships. usted puede tomar amistades que son destructivas para su vida. You can bring in friendships that are destructive for your life. El libro de Proverbios es muy conocido por su sabiduría, The book of Proverbs is very known for its wisdom, una sabiduría práctica a practical wisdom que usted puede poner en acción en su vida. that you can put in action in your life. Nos advierte en lo que acabamos de leer And it warns us in what we just read acerca del peligro de asociarnos con personas iracundas. about the danger of associating with hot-tempered people. El término iracundo The term hot-tempered proviene del hebreo anaf, comes from the Hebrew anaf, que significa persona que se enfurece fácilmente y que es violenta en sus emociones. which means it's a person who easily gets angry and is violent in their emotions. No solamente que se enoja, Not that they just get angry, sino que también es violenta. but they're also violent. Es fácil para golpear, It's easy to hit. es fácil para insultar, It's easy to insult. es fácil para maltratar. It's easy to mistreat. Cuando nosotros tenemos a personas así, When we have people like that, usted tiene que apartarse, you have to get away, porque esas personas because those people van a afectar tu vida. are going to affect your life. Y usted va a decir, pero pastor, es que estamos llamados a alcanzar a todo el mundo. And you might be saying, but pastor, we're called to reach out to the world. Yo no estoy diciendo que no los alcances, I'm not saying don't reach out que to no le them. hables de Dios. You don't speak to them about Te estoy God. diciendo que no te hagas amigos de eso. I'm saying don't become friends with Hasta that. que Dios no lo cambie And so God doesn't change y them. no dé fruto de Dios, Doesn't give fruit of God. no te hagas amigo de esa persona. Don't become friends with that person. Sé una persona accesible para ellos, Be a person who's accessible for them. alguien que ellos puedan encontrar en ti un amigo, Someone that they can find in you a friend, pero tú no te hagas amigos de ellos. but don't become a friend of them. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? La puerta está abierta para dar.
The door is open to give, pero no para recibir. but not to receive. Y tenemos que saber And we have to know que parte del discernimiento y la madurez that part of discernment and maturity es saber cuándo y qué es lo que podemos dar, is to know when and what we can give, y también saber qué podemos recibir y cuándo podemos recibir. and when can we receive and what to receive. El cristiano Christians que tiene llamado have y callings está activo en el ministerio and are active in ministry necesita saber esto. need to know this. Porque si usted se empieza a juntar con personas Because if you start to get with people que empiezan a darle malos that consejos start to give you bad advice, y usted es maduro en el Señor and you're mature in y Christ, ellos son inmaduros en el Señor, and they're immature in the Lord, la responsabilidad no va a caer en ellos, the responsibility isn't going to fall on va a them. caer sobre It's going nosotros. to fall over us. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, al que más se le da, the one who gives more, más se le demanda. the one who's given more is demanded. Tenemos que tomar We have to responsabilidad. take responsibility. Este tipo de comportamiento puede ser contagioso y perjudicial para nuestras almas. This type of behavior can be contagious and harmful to our soul. Entonces, en este punto, And so, on this point, tenemos que entender la falta de discernimiento y sus consecuencias. we have to understand the lack of discernment and its Si consequences. usted no tiene discernimiento para If esto, you don't have discernment for this, usted entonces va a tener problemas. then you're going to have problems. Muchos cristianos no ejercen el discernimiento al elegir sus amistades. Por ejemplo, Proverbios 12:26. Many Christians do not exercise discernment and choosing their friends. And for example, Proverbs 12:26. Nos dice, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos les hace errar. It tells us the godly give good advice to their friends, the wicked lead them astray. Entonces Dios te está diciendo, So God is saying, tú eres justo, you're just, tú guías al prójimo, you guide the person next to you, your neighbor. Cuando tú entiendes eso when you understand that, y entiendes que tú eres que tienes que guiar a alguien, and you understand you have to guide someone, pero no puedes dejar que el malvado te guíe a ti, you can't let the wicked guide you, porque entonces vas a caer. because then you're going to fall. Y aunque tú digas, pero es que yo soy justo, But even though you might say, but I'm righteous, usted va a caer, you're going to fall, porque te va a influenciar. because it's going to influence Si you. usted vive con una persona violenta If you live with a violent person, y usted vive con una persona agresiva and you live with an o una aggressive persona person or an injusta, unjust person, usted va a terminar haciendo ese tipo you're de going to end up cosas. doing those type of things. En la psicología In psychology, existe un fenómeno. there exists a phenomenon. Usted sabe lo que es You esquizofrenia. know what schizophrenia is? La esquizofrenia es cuando una persona mira cosas que no existen, Schizophrenia is when a person sees something that doesn't exist. piensa cosas que no existen They believe in things that don't exist, y las miran como si fueran and reales. they see it as if it was real. Si usted vive con una persona con If you live with a esquizofrenia person who has y schizophrenia, usted comienza a hacer una amistad and you start to make a friendship y conectarse con esa and persona, connect with that person, se presenta un fenómeno que no es esquizofrenia, there presents a phenomenon that isn't schizophrenia. que se llama esquizofrenismo, That is called esquizofrenism, que no es esquizofrenia, that is not schizophrenia. pero mire lo que empieza a pasar. But look at what starts to happen. Supongamos que Isaías sufre de esquizofrenia Let's say that Isaiah suffers with schizophrenia, y él ve un elefante blanco and he sees a white elephant que está flotando aquí en el that aire is floating here in the air, y me dice, papá, papá, and he says, Dad, mire el elefante blanco. look at the white elephant. Y yo le voy a decir, hijo, estás loco, ahí no hay nada. I'm going to tell him, son, you're crazy, there's nothing. Y él me va a decir, sí, papá. And he's going to say, yes, Dad. Pero yo empiezo con el tiempo But I start with time a interactuar con él en ese estilo de vida to start to interact with him in that style of life, y comienza a hablarme del elefante and he starts to speak to me about the y elephant, va a llegar un momento and there's going to become a moment que yo voy a ver el that elefante I'm going to see that y elephant, me va a decir, and he's going to tell me, papá, ¿estás viendo el elefante? Dad, do you see the elephant? Y yo le voy a decir, sí, lo estoy viendo. And I'm hijo". going to tell him, yes, I see it. Y los dos vamos a estar viendo el elefante. And we're all going to be looking at the elephant. Y la gente dice, ¿qué están viendo? And people are going to say, what are you looking at? Al elefante. At the elephant. ¿No lo ves? Don't you see it? Ahora, tan pronto tú separas a esta persona Now, as soon as you separate this person de el que tiene esquizofrenia, from the one that has schizophrenia, el esquizofrenismo se va. the schizophrenism leaves. ¿Por qué? Why? Porque usted no es que está enfermo, Because it's not that you're sick, usted está influenciado. you're influenced. Y una persona puede hacerte ver cosas que no existen. And a person can make you see things that don't exist. Y eso demanda entonces una Then responsabilidad, that calls for a responsibility an accountability, dar cuentas to give account
account a Dios to God de lo que estamos escuchando of what we're y listening de lo que estamos and recibiendo. what we're receiving. El 70% de las personas The 70% of people recibe información receive information a través de los medios sociales. through social medias. Ya no es a través de las noticias, Now it's not through the news. ya no es del periódico, Now it's not with the newspaper. no tiene nada que ver con lo que es cierto o es falso. It has nothing to do with what is true or false. Todo tiene que ver con lo que la media social Everything has to do with what social media está is presentando presenting y está enseñando. and is showing. Entonces usted tiene la responsabilidad So you have the responsibility de saber qué es lo que permite que entre en su vida. to allow and to permit what comes into your life. Usted tiene que filtrarlo todo. You have to filter everything. El término guía proviene del hebreo yashar, que significa enderezar o dirigir. The term give good advice comes from the Hebrew yashar, which means to straighten or direct. En otras palabras, In other words, una amistad a friendship puede cambiar, dirigir su camino. can change and direct your way. Y Dios quiere que nosotros And God wants us hagamos eso. to do that. Les voy a dar un I'm ejemplo. going to give you an example. En Primera de Reyes, capítulo 12, In 1 Kings chapter 12, se presenta la división del reino del norte y el reino del sur. it presents the division of the kingdom from the north and the kingdom of the south. Por muchos años, For many years, David había logrado hacer algo imposible, David accomplished something that was impossible, y era reinar sobre los dos reinos. and it was to reign over both kingdoms, Los hijos de Judá, the kingdoms of Judah the children of Judah, oh, y los hijos de Efraín. and the children of Ephraim. Ephraim. Y cuando encontramos esa historia, And when we find that thing, encontramos al Reino Unido, we find a united king, un reino que batallaba por las cosas en común. a kingdom that fought for the things in common. Por eso David conquistó tanto. That's why David conquered so much. Luego viene Salomón Then Solomon comes, y tiene favoritismo con los de Judá, and he has favoritism with those of Judah, porque la gente de Judá because the people of Judah siempre tenía un acercamiento más con David, had a closer relationship with David. pero los de Efraín But the ones from Ephraim tenían más relación con los de Saúl. had more relationship with Saul. Entonces viene el hijo de Salomón So then comes the son of Solomon y Roboam and Rehoboam y comienza como rey a gobernar, starts to rule as king. y cuando llega el momento de tomar el reino, And when the moment comes to take the kingdom, se le acerca el pueblo de Israel the people of Israel come to him para hablarle, to speak to him, no el de Judá, not the one of Judah. y le dice: And they tell him, tu papá ha sido muy duro con nosotros. your father was very hard on us. Y era cierto. And it was true. Los impuestos que tenían los del norte, los que eran de Israel, The taxes that they had in the north of Israel eran muy altos. were very high. Y los de Judá And the ones of Judah, no tenían impuestos. they didn't have taxes. Todo el reino y las riquezas de Salomón All of the riches and kingdom of Solomon fue establecido con la gente del norte, was established with the people of the north, sacándole lo que podía. taking out what they could. Pero la gente de Judá But the people of Judah eran los consentidos del rey Salomón. were the Spoiled ones from spoiled the- ones of King Solomon. Entonces cuando llega esta persona, So when this person comes, va y busca consejo con los consejeros de Salomón, he comes to look for advice and counsel from the counselors, the advisors of Solomon. Entonces cuando llegamos ahí, So when we get there, encontramos que ellos le dicen: we find that they say, para que unas al pueblo, to unite the people para que tú tengas un imperio, un reino unido, so that you have a kingdom, a reign that's united, oye lo que el pueblo te está and diciendo. listen to what the people are saying. Sé suave con ellos Be soft with them y escucha el consejo. and listen to their advice. ¿Quiénes le estaban dando ese consejo? Who was giving that advice? Los sabios de Salomón, The wise men of Solomon, los ancianos del grupo de Salomón. the elders of Solomon's group. Ahora, esas son personas que le daban consejo al hombre más sabio de la vida. Now those were people that would give Advice to the advice. wisest person in the earth. Y cuando nosotros llegamos a eso, And when we get to that, hay que ser necio
You have to be a fool para abandonar ese consejo. to abandon that advice. Entonces, él se va con sus amigos, So he goes with his friends que eran más jóvenes que él, that were younger than him, pero con los que él se identificaba, but with the ones that he identified con los que with, él se sentía bien, with the ones that he felt okay with, y les dice, and he tells them, tengo este I problema. have this problem. La gente me está pidiendo que los trate más suave. People are asking me to deal with them softer. Y este es el consejo que los viejos me dieron. And this is the advice that the elders told me. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? And what did the young men tell him? No, ¿cómo vas a hacer eso? No, how are you going to do that? Al contrario, To the contrary, mira, look, dile, tell him, el dedo pulgar mío my thumb es más grueso que la cintura de mi papá. is thicker than the belt of my The father. waist of my father. En otras palabras, In other words, cuando yo pego, when I hit, pego más duro. I hit harder. Mi papá les pegaba con látigo, My father whipped you, with a whip, pero yo les pego con escorpión. but I hit you with the scorpion. ¿Y qué hizo él? And what did he do? Se reunió con el pueblo. He got with the people. ¿Cuál fue el consejo que tomó? What was the advice that he took? Tomó el consejo de los He jóvenes. took the one from the young men. ¿Y qué dijo el pueblo? And what did the people say? Maldito sea el reinado de David. Cursed be the reign of David. Y ellos se dividieron And they divided, y destruyeron a un pueblo unido. and they destroyed a united people. ¿Qué fue lo que pasó? What that happened? Roboán decidió escuchar Rehoboam decided to listen a los amigos to his friends por encima del consejo de los sabios. over the advice of the wise men. Nosotros necesitamos We need tener mentores en nuestras vidas. to have mentors in our life. Tener personas que podamos decir hablan a nuestras vidas To have people that can speak to our lives. y que nos van a decir las And verdades they're going to tell us the truth. y nos van a decir las cosas que no nos And they're going gustan, to tell us the things that we don't like. pero para nuestro bien, But for our good, para nuestro for our crecimiento. growth. El problema que tenemos hoy en The día problem that we have nowadays es que se ha levantado una generación is that there's a generation that has risen up que es frágil, that is fragile, que es débil, that is weak, que no podemos decirle that nada we can't tell them anything porque se ponen a llorar, because they start to cry, porque se ofenden de nada. because they get offended for Y nothing. no puede haber una mejora And there can't be a betterment si nosotros estamos alcahueteando esa forma de actuar. if we're If we are spoiling and allowing that way of behaving. Como cristianos, as Christians, tenemos que ser firmes we need to be firm y llamar lo que es malo, malo. and call what is evil, evil. Y si tú amas a And alguien if you love y someone es verdaderamente tu amigo, and he's really your friend, recibe la reprensión, receive the reprimand, recibe el consejo receive the advice, y no te dejes llevar por la amistad and don't let yourself be taken by the para friendship tratar de estar contentos con ellos. to try to be pleased with them. Roboán destruyó al reino. Rehoboam destroyed the kingdom. Hasta ese punto, hasta el presente, están divididos. Until from that point until now, they're divided. No existe una unidad en el reino. There doesn't exist A unity between the kingdom. Entonces nosotros necesitamos entender so we have to understand que el llamado de that Dios the calling of God es a la madurez is to maturity en la toma de decisiones. and the taking of decisions. Y eso es clave. And that's key. Parte de nuestra madurez como cristianos es saber tomar decisiones sabias sobre quién nos permitimos que se influye en nuestras vidas. Part of our maturity as Christians is knowing how to make wise decisions about who or what we allow to influence our lives. Por eso Proverbios 22:3 dice: That's why Proverbs 22:3 says, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. a prudent person foresees danger and takes precautions, and the simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Cuando una persona When a person no entiende esto, doesn't understand this, ve las cosas they malas, see the wrong saben things, que están mal they know that it's wrong, y and no le they importa. don't care. La Biblia dice The literalmente Bible literally says que es necio that they're a fool
Yo he encontrado a I jóvenes, have found young people, así como a gente adulta también, the same way as adult people, que quiere hacer that cosas want to do things que los afectan, that affect them, que son contrarios para su that vida. are against their life. Y ellos lo saben, And they know it. pero no les importa. They don't care. ¿Saben cuándo les importa? You know when they do care? Cuando las consecuencias llegan, When the consequences come. cuando ya es muy When tarde. it's already too late. La vida no es un juego. Life isn't a game. La vida es una realidad. Life is a reality. Es tu vida. It's your life. Es algo que Dios te ha dado para que It's administres. something that God has given you for you to administer. Pero aún la vida que tú tienes But even the life that you have proviene de Dios. comes from God. Y cada cosa que Dios ha And dado everything that God has given tiene que rendirle cuenta a su creador. needs to give account to your Creator. Entonces todos And nosotros, so all of us, sin importancia de quién tú eres, without mattering who you are, vas a darle cuentas a is Dios. going to give account to Y te God. vas a parar frente a Dios And you're going to stand in front of God. y vas a tener que rendir And you're going to cuentas. have to give accountability. La palabra prudente viene del hebreo arum, que significa astuto o sagaz. The word prudent comes from the Hebrew word arum, meaning shrewd and crafty. Si usted es una persona astuta, If you're a shrewd person, es una persona sagaz, a person who is quick-witted, crafty, que no importa lo que le tiren, that doesn't matter what's thrown at you, usted lo sabe tratar, you know how to deal with it, usted sabe cómo you know confrontarlo, how to confront it, entonces usted es una persona astuta. then you're an astute person. Usted es una persona que es prudente. You're a person who's crafty. Y eso You're es lo que prudent. Dios está And diciendo. that's what God is saying. Tú tienes que aprender You have to learn a ser alguien astuto. to be someone who is astute. Usted tiene que ser una persona sagaz You have to be a person who is crafty para que sea llamado por Dios to prudente. be called as someone from God prudent. Cuando usted entiende When you understand que mira el peligro, that you see the danger, usted se va a alejar. you're going to go away. Usted sabe que algo malo va a pasar You know something bad's going to happen. y usted no se junta con esa gente. And you don't You don't get with that people. Entonces la prudencia nos llama a cuidarnos del mal y a evitar situaciones y personas que pueden dañarnos. So prudence calls us to guard against evil and avoid situations and people that can harm us. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Lo segundo The second thing es el impacto de las amistades en nuestras is the vidas. impact of friendships on our lives. Usted no puede negar You can't deny que las amistades tienen un impacto sobre that nosotros. friendships have an impact over us. Yo he conocido a personas I've known people que han empezado a sentirse que son rechazados that have started to feel like they're rejected. y cuando usted va a una universidad And when you go to university o va de repente a una high or school you go to a high o school, prepa, usted va a buscar a ese grupo you're going to look for that group porque usted se siente rechazado. because you feel rejected. ¿Y con quién se va a And juntar? who are you going to get with? Con los diferentes clics que usted va a ver que tienen ciertas tendencias de rechazo. With the different cliques that have tendencies for rejection. Yo he conocido a I've hombres known men que están muy claros de quiénes son, that are very clear in who they are. pero cuando empiezan a estudiar, But when they start to study, no porque la ciencia o lo que están estudiando le está cambiando la mente, not because of science or what they're studying is changing their minds, sino las amistades que comienza a tener but the friendships that they start to have comienzan a influenciarlo start to influence them. y todo lo que conocían, And everything that they knew, todo lo que decían que eran, everything that they said that they were, empieza a cambiar. starts to change. Ya no quiero ser así. I don't want to be like that anymore. Mis padres me han impuesto esta manera de My pensar. parents have forced this way of thinking. Yo no sabía nada sino lo que ellos me I enseñaron didn't know anything except for what they taught y me. por esa razón creía y hacía lo que me decían. And for that reason, I believed and did what they told me. Pero ahora But now, me revelo. I've been revealed. I'm going to rebel, like I'm going to become a rebel Rebel. against them. Porque no voy a aceptar Because I'm not going to accept que me impongan sus criterios. that they put on me their criteria. Pero voy a dejar que mis amistades, But I'm going to let my friendships que no me aman, that don't love me, que no me tuvieron en el vientre por 9 that meses, didn't have me in the womb for 9 months, que no me alimentaron, that didn't nourish me, que no me dieron ropa, that didn't give me clothes, que no estuvieron conmigo cuando estaba enfermo, that weren't with me when I was sick, que siempre quieren lo mejor para mí. that do want the best for me, Yo no voy a dejar que ellos se impongan. I'm not going to let them impose. Pero mis amistades But my friendships que no han hecho nada de eso, that have done none of that, ellos sí me van a decir lo que quieren, they can tell me what they want. porque yo quiero ser aceptado. Because I want to be Yo accepted. quiero pertenecer I want to belong a ese grupo que nunca pude to pertenecer. that group
group that I can never belong to. Y eso es uno de los problemas. And that's one of the problems. Falta de criterio, Lack of criteria, falta de identidad. lack of identity. Cuando tú tienes identidad en When you Cristo have identity in Christ y has tenido una relación con Dios and you have had a relationship with y God entiendes qué valioso eres para Dios, and you know how valuable you are to God, nada de esas tonteras tiene valor para ti. none of that foolishness has value to you. Y tú comienzas a dejar eso And you start to leave that. y empiezas a rechazar todas And you esas start cosas to reject all those things porque sabes because you know que eres valioso para that you're Dios, valuable for God, que tienes una casa, un hogar that you have a place, a home en el cual eres valioso in which you're valued. y los valued. principios que estás And the recibiendo principles that you're receiving no son para tu are destrucción, not for your destruction, es para tu cuidado. it's for your care. Y ese es el peligro con los hijos. And that's the danger with kids. Y nosotros que somos padres And we who are parents, sufrimos con eso. we suffer with that. Nosotros lo vivimos también. We live as well. Pero hoy en día But nowadays, ha habido un aumento. there's been an increase. Y como existe esta sociedad tan frágil, And because there exists this society that's fragile, si tú le dices las cosas, if you tell them things, te van a decir, they're going to tell you, eres intolerante, you're intolerant. eres una persona que no sabes hablar, You're a person who doesn't know how to speak. tú no entiendes, You don't understand. tú no comprendes, You don't comprehend. todo ahorita ha cambiado. All of the things have changed. Nosotros podemos transformar lo que tus conceptos antiguos eran. We can change the concepts of what they were for you before. The old concept that you have from the past, we can change all of that. Pero ahora But now, todo ha cambiado. everything has changed. Yo tengo muy malas noticias para esta And I mentalidad. have very bad news for this type of mentality. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. There's nothing new under the sun, says the Bible. Y todo lo que estamos viendo ya sucedió. And everything that we're seeing has already happened. Y la Biblia profetiza And the Bible que en prophesies los últimos that días in the last days, la humanidad humanity será como Sodoma y Gomorra. will be like Sodom and Gomorrah. Y los mismos pensamientos que había en esa sociedad And the same thoughts that were in that society es lo que estamos viendo hoy en is what día. we're seeing nowadays. Y eso solamente dice una And cosa. that just says one thing. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Cristo viene por su iglesia. Christ is coming for his church. Y ahora más que nunca And now more than ever, tenemos que agarrarnos de la we palabra have de to take Dios hold of the Word of God y saber and know elegir and choose nuestras our amistades. friendships. Porque si no sabemos, Because if we don't know, vamos a dejar que la influencia del mundo we're going to let the influence of the world destruya nuestras vidas. destroy our lives. Y no importa que tanto hayas conocido a Dios, And it doesn't matter how much you've known of God. cuando abandonas al amigo fiel, When you abandon a faithful friend, Dios, God eres víctima is victim del enemigo, of the enemy, de Satanás. of Satan. Por eso Proverbios 22, 24, 25 nos advierte del peligro. That's why Proverbs 22 from 24 to 25 says, warns us about the dangers. El peligro de unirnos con estas The personas. dangers of getting with these people. Jesús mismo nos muestra la importancia de elegir bien a nuestros amigos y consejeros. Jesus himself shows us the importance of choosing our friends and advisors. Él sabía que Judas era un traidor. He knew that Judas was a traitor. Y aún así, And even then, Él le brindó su amistad. he gave his friendship. Y aún cuando lo está entregando, And even when he was being surrendered over, le da un beso. he gave him a kiss. ¿Y qué le dijo Jesús a Judas? And what did Jesus tell Judas? Amigo, Friend, con un beso me traicionas. with a kiss you betray me. Cristo sabía elegir sus amistades. Christ knew how to choose his friends. Proverbios 11:14 dice, Proverbs 11:14 says, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. without wise leadership, a nation falls. There is safety in having many advisors. Cuando nosotros tenemos consejeros When we have advisors y nos rodeamos de consejeros, and we surround ourselves with advisors, nosotros estamos poniendo seguridad a nuestras vidas, we're putting a security on our life, nuestras decisiones, our decisions, las cosas que vamos a the hacer things we're going to do. son filtradas. They're filtered. Algo que yo he hecho Something that I have done intencionalmente intentionally es tener is amistades. to have friendships. Muchos pastores me han A preguntado, lot of pastors have asked me, ¿cómo has hecho tú para conocer a tanta gente? what have you done to get to know so many people? ¿Cómo es posible que tal persona está dispuesta a hacer esto y esto por ti? How is it that such person is able to do this or that for you? No es porque
hay una influencia It's not because there's an influence o le voy a dar un beneficio por or ayudarme. I'm going to give a benefit for them helping me. Es por amistad, It's by friendship porque he estado con ellos en momentos difíciles. because I've been with them in the hard times. Ellos han estado conmigo en momentos And difíciles. they've been with me in hard times. He dado consejos en momentos específicos. I've given advice in specific moments. Eso cambia. That changes. Y cuando yo necesito consejo, And when I need advice, yo tengo consejeros, I have advisors. tengo mentores, I have mentors. tengo personas que llamo amigos, I have people who I call con friends. los que comparto, With those who I share with. con los que hablo. With those who I speak with. Hay gente que me ha dicho, There's people who have told me, pero yo no conozco ese lado de usted, pastor. but I don't know that side of you, Pastor. Busque la amistad conmigo. Look for the friendship with me. Acérquese. Get close. Porque algo que yo he aprendido con el tiempo Because something that I've learned over time es que la amistad es intencional. is that friendship is intentional. Es un camino de dos vías. It's a way of it's a two-way thing, Y nosotros tenemos que navegar ese camino. and we have to be able to navigate that. Dios mismo God Himself ha creado ese camino con él. has created that Pathway with him. Que existen dos vías. that there exists two ways. Él se acerca a He nosotros. gets close to Pero us, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. but we have to get close to God. Ay, es que Dios no me habla. Oh, is God doesn't speak to me. Ay, es que el Señor no me The escucha. Lord doesn't hear me. ¿Será tu amigo Dios? Is God your friend, ¿O tienes a alguien más or do you have someone else que está por encima de Dios? that is over God? Y tienes que hacerte esa pregunta. And you have to make yourself that Y question. tienes que analizar esas You cosas. have to analyze those things. Tenemos que tener consejeros sabios y prudentes. We have to have wise and prudent advisors. Entonces, debemos elegir bien quiénes serán nuestros consejeros. So we must choose well who our advisors will be. Personas que temen a Dios y que viven conforme a su palabra nos guiarán en el camino correcto. People who fear God and live according to His word will guide us on the right path. No gente que te va a alejar de Dios. Not people who are going to pull you away from God. Gente que no te está indicando o dando algo para que te acerques a tu Creador. Someone who's not actually giving you anything so you can become closer to your Creator. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las malas compañías corrompen las buenas costumbres. The Bible is full of examples of how bad company corrupts good character. Y eso es lo que dice precisamente 1 Corintios 15:33. And that's what 1 Corinthians 15:33 says. Que las malas amistades, That the bad friendships, las malas costumbres the bad customs corrompen. they corrupt. No me importa qué tan cristiano uno sea. It doesn't matter how much of a Christian a person No is. importa qué tanto tiempo tú It ores. doesn't matter how much time you pray. Cuando haces amistades erradas, When you make bad friendships or the wrong friendships, usted va a dañar, corromper lo que Dios ha hecho en you're going to usted. damage and corrupt the things that God has put in you. Done in you. Entonces, lo segundo ahí es que la corrección y la humildad tiene que ser parte de esa relación. And so the second thing is correction. Humility needs to be part of that correction. Porque para ser guiados correctamente debemos estar dispuestos a aceptar la corrección. Because to be guided correctly, we must be willing to accept correction. Si usted le da un consejo If you give advice y se molesta, and you get upset, entonces no es una persona que es humilde then you're not a person who is humble y no acepta corrección. and you don't accept Y correction. eso es un problema. And that's a problem. Y déjeme decirle, And let me tell you, yo he tenido amigos I've had friends que me han dicho, that have told me, pero dime, Abraham, but tell me, Abraham, ¿qué es lo que piensas? what is it that you think? Y como yo sé cómo son, And because I know how they are, le digo, no, mejor no te voy a I decir. tell them, no, better not, I don't tell you. No quiero perder la amistad. I don't want to lose the No la friendship. llevamos muy bien. Mejor quédate tranquilito. Or We get along so well. But, better stay still, stay calm. Y de repente me dicen tanta insistencia, dime, Abraham, ¿qué piensas? and then they start to, after so much insistence, they say, tell me, Abraham, what do you think? Y boom, le digo lo que pienso. And then I tell them what I think. ¿Cómo te atreves a decirme eso? How could you tell me that? ¿Cómo pudiste decirme eso? How could you tell me that? Tú me pediste que fuera sincero. You asked me to be sincere. He tenido amigos I've had friends que les he dicho igual. that I've said the same. Y quizás han hecho, oh, And then maybe they go, oh, eso duele. that hurts. Pero gracias, But thank you. lo necesitaba. I needed that.
así como ellos in the same way they lo han hecho conmigo. have done it with me. Y les he dado puerta abierta And I've given them an open door para que me digan las cosas como so son. they can tell me things the way how they are. Pero son gente sabia, But they're wise people, gente que sabe decir las cosas. people who know how to say things, Y gente que habla de su corazón, and people who speak from their heart, que están hablando a mi favor, that are speaking in my favor. están buscando lo mejor para mí. They're looking for the best in me. Y ese es el problema. And that's the problem. Supongamos que usted recibe un montón de buenos consejos Let's suppose that you receive a bunch of good advice, y usted sale diciendo, oh, sí, tengo que hacer eso. and you're saying, oh yes, I need to do that. Pero en el camino But along the way, se consigue un montón de amigos you find a bunch of friends que no le importa nada lo que usted está viviendo, that they don't care about anything that you're living through. pero usted se siente conectado con ellos. But you feel connected with them. Usted mira su estilo de vida You see their style of life, y usted quiere vivir ese estilo de and you vida. want to live that style of life. Y le empieza a contar todo lo que le han dicho, And you start to tell them everything that has been said, los consejos que le dieron. the advices that have been Y given las to you. amistades le dicen, And the friendships say, no, hombre, no le hagas caso a eso. no, don't pay attention to that. Hay alternativas. There's alternatives. Pero la Biblia dice, But the Bible says, ¿qué Biblia y qué Biblia? what Bible? No, hombre, No, man. sigue para adelante. Continue forward. Sigue siendo lo que eres. Continue what you already are. Sé feliz. Be happy. Ve en contra de la palabra de Go Dios. against the word of God. Ve en contra de Dios. Go against God. Tranquilo. Calmly. Don't worry. Be happy. Cuando nosotros entramos en esa relación, When we come into that relationship, usted va a destruir su vida. you're going to destroy your life. No importa el consejo que venga. Doesn't matter the advice that comes. Cuando yo he dado consejo aquí en la When iglesia, I've given advice here in the church, me he encontrado personas I have found myself with people, y le he dicho, and I've told them, ¿cómo va todo lo que hablamos? how's everything going with what we spoke? Bueno, es que yo después hablé con una persona que me dijo esto y me dijo aquello Well, I spoke with this person who told me this and they told me that, y ya no lo voy a hacer. and I'm not going to do it anymore. ¿Qué es lo que yo le digo? What is it that I tell them? Ah, ok, vaya con Dios. Okay, well, go with God. Y después me llaman a los meses. And then they call me months later. Ay, estoy igual o peor que cuando hablamos. Oh, I'm the same or even worse off than when we spoke. Y yo les vuelvo a decir And I tell them again, todo lo que le había dicho. everything that I've told them. ¿Y saben qué hacen después de eso? And you know what they do after that? No hacen nada. They don't do anything. Y luego me llaman una tercera vez And then they call me a third time. y me dicen, ¿por qué el pastor no contesta? And they say, why doesn't the pastor answer? Yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. Su tiempo es valioso, Your time is valuable. también el mío. Also mine. No haga perder el tiempo. Don't make me waste time. El consejo que usted le quita a uno The advice that you take away from someone es un consejo que le pudo haber dado a otra persona. is advice that could have been given to someone else. Usted le está robando a alguien You're robbing from someone la bendición. the blessing. Cuando Dios le da a usted consejo, When God gives you advice, no sea necio don't be a fool y se ponga a estar escuchando lo que no and es. start listening to things that shouldn't. Tiene que estar ¿cómo se dice? Entonado, You have to be en tune in tuned con lo que es Dios, en with sincronía God, in synchrony with con lo God. que es Dios. With God. Si no es así, If it's not like that, usted se va a salir. you're gonna Move away. be out. Usted va a empezar a apartarse de lo que el Señor le está dando. You're gonna be apart from what God is doing. Por eso dice Proverbios 12:1. That's why Proverbs 12:1 says, el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. to learn you must love discipline. It is stupid to hate correction. Y eso, bueno, en inglés es más fuerte que en el español, Well, in English it's a lot harsher than it is in Spanish. porque en español dice ignorancia, Because in Spanish it says ignorance, pero en inglés dice que es estúpido. but in English it says stupid. Entonces, aceptar la corrección y ser humildes son claves para crecer en sabiduría y gracia. So accepting and being humble are keys to growing in wisdom and Accepting grace. correction and being humble es key. Entonces, ese sería, y lo vamos a dejar hasta acá. And so that would be, and we're going to leave it here. La semana que viene continuamos con el mensaje. Next week we're going to continue with the message. Pero yo quiero que usted empiece a pensar But I want you to start to think y haga esto en su casa. and do this at home.
¿Cuántos dedos tiene la mano derecha? How many fingers does the right hand have? Si no le han cortado un dedo. If they haven't cut your finger. 5, ¿verdad? 5, right? Yo quiero que usted vaya a su casa I want you to go home y piense en 5 personas and think about 5 people que si usted tiene un problema, that if you have a problem, usted va a ir a hablar con ellos. you're going to go and speak with them. Y piense en estas áreas. And think about these areas. Si tengo un problema de salud, If I have a problem of health, no estoy hablando que diga, el médico mío, ese es el primero que voy a poner. I'm not saying to, oh, my doctor, and that's the first one I'm going to put. No. Alguien que usted pueda hablarle de sus problemas. Someone that you can speak to about your problems. Que le puede decir, me siento así, estoy pasando por esto. That you say, I feel like this and I'm going through that. No es un médico, Not a doctor, pero usted puede hablarle. but you can speak to them. Piense en alguien de su vida espiritual, su caminar. Think about someone in your spiritual life, your spiritual walk. Piense en alguien también en lo que es la parte financiera. Think about also what is the financial part. Piense en alguien en su vida amorosa. Think about someone in your life that is loving. No, think about someone that can advise you about your love life. Piense también en una persona que lo pueda ayudar en lo que es su familia. Think about a person who can also help you in what is your family. Cuando usted tiene estos 5 personas, When you have these 5 people, empiece a preguntarse, start to ask yourself, ¿son sabios are they wise o son simplemente amistades? or are they just friendships? ¿Son consejos que me ayudan Are they is it advice that helps me, o son consejos que se apartan de Dios? or is it advice that pulls me away from God? ¿Cómo es el caminar de sus vidas? What is their walk of life? ¿Su caminar es correcto? Is their walk of life right? ¿Es algo que yo realmente puedo seguir el modelo de sus vidas? Is it something that can really follow the model of their life? ¿O simplemente lo estoy haciendo porque es la gente a la que yo me estoy acercando? Or is it just because I'm doing it because it's someone I'm getting close to? Usted tiene que entender You have to understand que todo aquello que usted abre su corazón, that everything that you open your heart to, todo aquello que usted se acerca everything that you get close to, y que deja que se acerque, and you allow it to get close, usted le tiene que dar cuenta a Dios. you have to give accountability to God. Y yo quiero que la iglesia comience And I want the church to start a pensar muy bien to think about really well las decisiones. the decisions. Porque si usted vive quejándose Because if you live complaining porque ha tomado malas decisiones, because you made bad decisions, no tiene que ver que es Dios. it doesn't have to do with God. Quizás no, la culpa no es de Dios. Maybe the guilt, the fault isn't with God. Usted tiene que verse a sí mismo You have to see yourself y empezar a dar cambios and start to make y changes tomar decisiones correctas. and make the right decisions. Eso es la palabra de Dios. That's the word of God. Lo que le decía al principio, What I was saying in the beginning, el espíritu the Spirit influye su cuerpo influences your body, y su cuerpo and your body influye su espíritu. influences spirit. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Somos personas tripartitas, We're prime people. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. we have spirit, soul, and body. Y si nosotros no entendemos eso, And if we don't understand that, vamos a caer we're going to fall por ignorancia. by ignorance. Amén. Amen. Quiero invitar a que se pongan de pie. I want to invite you to stand.